Hi, this is Mahmood Nanji with another story of success. Today, जो हमारे मुल्क के हालात हैं नाजरीन, आपको पता है कराची में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, सरहद में क्या हो रहा है. अब इस प्रोग्राम का एसेंस ये है कि हम इन हालात को देखकर या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं, छोड़ दें, कौन किसको क्या कर रहा है ये समझ में तो नहीं आता. लेकिन जो इस प्रोग्राम का बैकग्राउंड रहा है वो ये है कि इन हालात में भी हम ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं जो अपने विजन के मुताबिक चलते जाते हैं, और अल्लाह ताला ने इसी मुल्क में उनको कामयाबी दी है और इसी हालात में वो काम करते चले जाते हैं, कभी रुकते नहीं हैं. तो पाकिस्तान में भी अल्लाह के फजल करम से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर हार्ड वर्क आप करते हैं तो ये हार्ड वर्क आपको एक रिजल्ट यील्ड करता है. आज हमारा प्रोग्राम है नाजरीन लिटरेसी पे, और एक इंस्टीट्यूशन है जिसको कहते हैं द सिटीजन्स फाउंडेशन, जो हम पूछेंगे बाद में कि वो ट्रस्ट है कि फाउंडेशन है, लेकिन द सिटीजन्स फाउंडेशन ने जो कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क में किया है, पूरे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में वो डिज़र्व करते हैं कि आज बड़े फ़ख्र के साथ वो मेरे साथ बैठें और अपनी स्टोरी ऑफ सक्सेस हमें सुनाएं. इनकी स्टोरी ऑफ सक्सेस जो है वो इतनी लंबी है नाजरीन कि मेरे ख्याल में आधे घंटे में तो वो जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे उसको, लेकिन इट इज़ माई प्रिविलेज एंड प्लेजर टू प्रेजेंट टू यू मिस्टर मुश्ताक छापरा, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द सिटीजन्स फाउंडेशन. वेलकम टू माई शो सर. अस्सलाम वालेकुम. मुश्ताक भाई, पहले तो ये कि मुबारकबाद आपको कि अभी इस इलेक्शंस में आप जो है वो चेयरमैन बने हैं, इससे पहले कोई और साहब थे. मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा मुतासिर हूं, और मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहूं आप खुद ही कहेंगे, लेकिन मेरी नाजरीन के लिए मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स पढ़ा दूं. नाजरीन, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले मैंने एक स्टेटिस्टिक्स आपको प्रेजेंट की थी कि पाकिस्तान की लिटरेसी जो है वो 24% से जंप होकर 47% आ गई है. आप कहते हैं कि 50% का इफेक्टिव फिगर है. हमारे जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट 56% है. टोटल हमारी जो स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट की स्कूल 1,80,000 हैं, और बकाया जो हैं 70,000 वो प्राइवेट स्कूल्स हैं. अच्छा, 1,80,000 स्कूल्स में प्राइमरी 1,35,000 है और सेकेंडरी 45,000 है. ड्रॉप आउट रेट इस मुल्क में, एक बच्चा रहता है 3 बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं. प्राइमरी स्कूल के अंदर ड्रॉप आउट रेट इज 33% और सेकेंडरी स्कूल के अंदर ड्रॉप आउट रेट इज 66%. और जितने भी हमारे मेहमान आए हैं नाजरीन, आपने देखा कि उन्होंने ये कहा कि हम अपने बच्चों की तालीम कराना चाहते हैं, और लिबर्टी बुक स्टॉल ने कहा कि लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन हालात की वजह से वो नहीं पढ़ पाते. सिटीजन्स फाउंडेशन को जो रिकग्निशन मिली है दुनिया भर में, उसके बारे में मुश्ताक भाई बताएंगे. अब मैं खामोश रहता हूं. ओवर टू यू मुश्ताक भाई. मुझे ये बताइए मुश्ताक भाई कि दिस इज योर शो, द सिटीजन्स फाउंडेशन शो. मुश्ताक भाई ये बताइए कि ये कैसे आपने, ये कब शुरू हुआ, ये कैसे ख्याल आया, और फिर आपको इसको कैसे लेके चले? पहले तो मैं आपका और इंडस विजन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने मौका दिया कि मैं आज आपके सामने बैठकर ये कहानी, ये कामयाब कहानी मैं आपसे शेयर करूं. आधा घंटा है. हाँ, मतलब आपने सही कहा कि मैं और मेरे जो दूसरे दोस्त हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया तकरीबन 14 साल पहले. हम लोग इमोशनली अटैच्ड हैं और हम जज्बाती हो भी जाते हैं जब हम इसकी बात करना शुरू करते हैं, तो इट्स एंडलेस, लेकिन इंशाअल्लाह ताला विल ट्राई टू कीप इट विद इन द टाइम लिमिट. 14 साल पहले कमोबेश हालात या तो जो आज हालात हैं उससे कुछ बदतर थे, या कमोबेश इस तरह के ही हालात थे जहां किडनैपिंग्स फॉर रैंसम, या किसी की माल, किसी की औलाद, किसी के घर महफूज नहीं थे. सही बात. उस वक्त में हमने हमारे जहनों पे बहुत से ख्यालात आए, क्या किया जाए, किस तरह से मुल्क छोड़ के चले जाएं. और बेशतर हमारे भाई बहन जो हैं उनको एक बड़ा दिलचस्प मशगला है कि ड्राइंग रूम में बैठ के, डिनर पार्टीज पे बैठ के गवर्नमेंट के खिलाफ बातें होती हैं, हालात के खिलाफ बातें होती है, पाकिस्तान के खिलाफ बातें होती है कि पाकिस्तान अब कुछ नहीं हो सकता. मुश्ताक भाई तो मुझे मेरे नाज़रीन को बताना है आपने किया क्या. तो क्वेश्चन ये है कि वी पिन पॉइंट, वी जीरोड इन. हमने कहा साहब देखें, एजुकेशन, और वो भी प्राइमरी एजुकेशन,
ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوالٹی غائب ہو چکی ہے. اب وجوہات سب جانتے ہیں, میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. اور وہ کوالٹی کو اگر ہم کسی طریقے سے واپس لے آتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ لٹریسی امپروو ہو جائے گی ہمارے بچوں کی, ہمارے پاپولیشن کی, بلکہ آپ بہت سے ایسے پرابلمس ہیں. آپ کوئی بھی چیز لے لیں, ہیلتھ لے لیں, 40% ہائیجین ریلیٹڈ ہیلتھ پرابلمس. آپ فیملی پلاننگ لے لیں, انٹالرنس لے لیں, اور وہ لسٹ چلتی جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ وہ لسٹ بڑی وسیع ہو جائے گی کہ ایجوکیشن اگر کسی کو دے دیں تو الحمدللہ بہت سے پرابلمز آپ کے اف سالو نہیں ہوں گے تو لیکن کم از کم اس کا ایک کنٹرول میں آنا. تو قصہ یہ ہوا کہ ہم 6 دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا 4-5 چیزیں ہم کریں گے. ایک تو یہ کہ ایک میکرو لیول پہ کام کریں گے, یعنی سارے ملک میں نیشنلی کام ہوگا. کم از کم 1000 سکولز ہم بنائیں گے. تیسری چیز یہ کہ جناب عالی ہم نے اپنے اوپر ٹارگٹ اس قسم کا رکھا کہ یہ 50 یا 25 یا 100 سکولوں کا رکھتے تو یہ آج کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی. ہم نے کہا 1000 سکول بنیں گے, سارے ملک میں بنیں گے, کو ایجوکیشن سسٹم ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس میں غریب گاؤں گوٹھ یعنی ولیجز اور سلمز آف پاکستان میں ہم جائیں گے, اور ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں گورنمنٹ کے بھی سکولز نہیں. اور پھر یہ خدا کرے ہماری کاوشیں کامیاب ہو, ہم پھر گورنمنٹ کو دکھائیں گے جا کے کہ یہ ماڈل اب آپ ہی کا, کیونکہ کریکولم گورنمنٹ کا ہے. صحیح بات. اور ہم نے اس میں کچھ سسٹمز ایسے ڈالے, کیونکہ دیکھیں ہم سب کاروباری اور پروفیشنلز ہیں. ہم اپنے تجربے کو اس طرف ہم نے موڑا ہے. ہم نے سارے جو کاروبار میں ترکیبیں سیکھی ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ ہم نے کہا کہ اس میں ہم ڈالیں. الحمدللہ جو 5 سکولوں کا سفر 1995 میں شروع ہوا تھا, آج ہم 2010 میں بیٹھے ہیں, اور محمود 1 اپریل 2010 کو 660ویں سکول کے دروازے انشاءاللہ تعالیٰ کھلیں. ماشاءاللہ. یہ بتائیے مشتاق بھائی کہ جب آپ لوگ دوست لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ میرے ناظرین کو میں یہ بتا چلوں کہ مشتاق صاحب از اے ویری سکسیسفل بزنس مین آلسو, اور ان کے جو دوست کا گروپ کی یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی سارے کے سارے سکسیسفل ہیں. ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ بزنس کو چھوڑ دیں, اپنے بھائی کو دے دیں اور چلائیں, کہ آپ سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے اپنے تئیں اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے اس بزنس میں, کیونکہ یہ تو سوشل ویلفیئر ہے, یہ والنٹری کام ہے. دیکھیں سر, کوئی بھی کام جس پہ پورا دھیان, پوری محنت, پوری لگن نہیں لگتی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے اپنے کاروبار سے سیکھا ہے. کریکٹ.